नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ज़मीनों की डिजिटलाइजेशन पर वज़ीर आला की यकीन दहानी। कानून साज असम्बली में दूसरे रोज़ भी ज़बरदस्त हंगामा रहा, अपोजिशन का वॉकआउट। अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं उस पर अफसोस करता हूं, असम्बली में वज़ीर आला का बयान। मजीद कार्रवाई से पहले भारतीय जनता पार्टी अरकान को ऐवान में अपने रवैये पर माफ़ी मांगनी चाहिए, सकीना यतू। हमारी तारीख के बाब को डिलीट किया जा रहा है, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर ऐवान में नुक्ताचीनी। बजट इजलास के दौरान हुकूमत के खिलाफ जम्मू और श्रीनगर में मुलाजमीन का एहतजाज में शामिल मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SMC और 8वें पे कमीशन की सिफारिशात, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी महकमा खजाना नोडल ऑफिसर मुकर्रर। नाज़रीन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असम्बली में ज़मीन को डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म पर लाने के अमल से मुतल्लिक अवाम को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि इस दौरान किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वज़ीर आला ने कहा कि लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी ज़मीन या जायदाद के रिकॉर्ड में गलत अंदराज नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को यकीन रखना चाहिए कि उनके हुकूक मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगे। तो ये मैं अश्योर करना चाहता हूं आपको कि हम गलत रिकॉर्ड जो है उसको डिजिटाइज नहीं होने देंगे। अब जो आपने खदशात जाहिर की, जो आपने सजेशन दिया है, डिपार्टमेंट के साथ बैठ के जरूर हम इसको कंसिडर कर लेंगे और जो भी बेहतरीन तरीका होगा ताकि रिकॉर्ड सही रहे, जिसकी जमीन है उसकी जमीन जो है वो रिकॉर्ड पे आ जाए, वही सही रिकॉर्ड डिजिटाइज हो ताकि कहीं पे गलत रिकॉर्ड जो है वो ना आए। ये मैं आपको और आपके जरिए हाउस को अश्योर करता हूं कि पूरी तरह से जो है डिपार्टमेंट इस पे बाखबर है और हम इसको इंश्योर कर लें। कानून साज असम्बली में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुबैना रिमार्क्स पर मुसलसल दूसरी रोज़ भी ज़बरदस्त हंगामा आराई देखने में आई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि वज़ीर आला के अल्फाज गैर पार्लिमानी थे और अवाम खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला वजाहत दें और अपने बयान पर मौक़िफ़ वज़ा करें, जबकि वज़ीर सेहत सकीना यतू ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन खुद गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रही है। वहीं शदीद शोर शराबे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अरकाइन ने ऐवान से वॉकआउट किया, जबकि स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखने की अपील की है। लेकिन इन्होंने हमेशा इनका गलत फहमी के शिकार रहे हैं। ये यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए एक तक बात करते हैं, करा उशो ना ला उशो। अभी आपका है, अभी मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब। वही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असम्बली में अपने मुबैना बयान पर वजाहत देते हुए कहा कि उनका मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो वो इस पर अफसोस करते हैं। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि उनके रिमार्क्स मखसूस अरकान के लिए थे, किसी के अहल खाना के लिए नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने ऐवान से जाते हुए उनके मरहूम दादा का हवाला दिया है। मुझे उस बात का अफसोस है, लेकिन मैंने जो कहा इनके बारे में कहा, इनके किसी घर वाले को मैंने इसमें नहीं लाया, इनके किसी परिवार के सदस्य को इसमें नहीं लाया। इनके फील्ड कमांडर जाते जाते मेरे माँ बाप और मेरे दादा मरहूम को भी इसमें शामिल करके चले गए। लेकिन चलिए मैं उस चीज को भी छोड़ देता हूं, मैं उस चीज को भी छोड़ देता हूं। स्पीकर खामोश। स्पीकर साहब, मुझे जितनी फिक्र अपने MLA की है उतनी फिक्र मुझे इनकी भी है। मैं जब कहता हूं मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, वजीर आला हूं, तो मैं यहां के भी वोटरों का हूं तो वहां के भी वोटरों का हूं। जबकि वज़ीर सेहत और तिबी तालीम सकीना यतू ने असम्बली में भारतीय जनता पार्टी के अरकान के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अपने 20 साल सियासी कैरियर में मैंने ऐवान के अंदर इस तरह की बदतमीजी कभी नहीं देखी। मीडिया से बात करते हुए सकीना यतू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अरकान बार बार गलत बयानी दे रहे हैं और असम्बली की कार्रवाई में खलल डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल जब नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी खिताब कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी अरकान ने नाज़ेबा रिमार्क्स किए। सकीना यतू ने वाज़ेह किया कि मजीद कार्रवाई से पहले भारतीय जनता पार्टी अरकान को ऐवान में अपने रवैये पर माफ़ी मांगनी चाहिए।
اور 20 برسوں میں اتنی بدتمیزی جتنے آج بی جے پی کے آنریبل ممبر کر رہے ہیں ہاؤس میں، اتنا جھوٹ بول رہے ہیں ہاؤس میں نے 20 سال میں اپنے تجربے میں یہ نہیں دیکھا۔ کل آپ نے خود دیکھا ڈپٹی چیف منسٹر کے اوپر کس طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں، آپ نے اپنی شکل دیکھی ہے۔ اس طرح کی بدتمیزیاں جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائیں گی۔ آنریبل چیف منسٹر جو ہیں، لیڈر آف ہاؤس ہے، انہوں نے 3 دن سے اتنی بکواس ان کی سنی ہے، اتنا جھوٹ۔ جب پیشنس سے چیف منسٹر صاحب سن رہے آپ کی بات، نہیں کسی کو ریئیکٹ کرنے دیتے، جب ہم چاہتے بھی تھے کہ بیچ میں ریئیکٹ کریں بی جے پی کی جھوٹ کو سچ میں بتا دے، لیکن آنریبل چیف منسٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ ان کو بولنے دیجئے، ان کا حق ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آنریبل چیف منسٹر صاحب 3 دن کے بعد جواب دینے لگتے ہیں تو وہ کس طرح کی لینگویج بی جے پی کے لوگ استعمال کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں پہلے ان کو معافی مانگنی چاہیے پورے ہاؤس سے، پورے جموں کشمیر۔ اسمبلی ایوان میں نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے مبارک گل اور سی پی آئی ایم کے محمد یوسف تارگامی نے نئی نیشنل ایجوکیشن پالیسی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ آئے روز جو سلیبس سے ہمارے ثقافت، وراثت اور ہمارے اسلاف کی تاریخ کے باب کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے وہ ریاست اور ملک کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کو چاہے کہ وہ یوسف شاہی چک سے لے کر مرحوم شیر کشمیر شیخ محمود عبداللہ تک کی تواریخ کو سلیبس میں شامل کرے۔ وہیں محمد یوسف تارگامی نے کہا کہ پچھلے 10-12 سالوں میں 28,000 سے زائد اسکول ملک بھر میں بند ہوئے، جو انتہائی تشویشناک معاملہ ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں دیکھیے کہ ہمارے ہیریٹیج، ہمارے جو پرکش ہمارے رہے ہیں ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے، شیخ العالم کے بارے میں بات ہونی چاہیے، اور ہمارے بادشاہ کے بارے میں بات ہونی چاہیے، یوسف چک کے بارے میں بات ہونی چاہیے، ہمارے بابا یدو کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ سلیبس کو چینج کریں گے، آپ سلیبس کو ایسے پولیٹیکل لائنوں پر لے لیں گے، وہ ایک خطرناک ایک نہج ہے۔ اس خطرناک سسٹم سے ہمارے ریاست، ہمارے ملک کا نقصان ہو جائے گا۔ اب ہم کہیں گے اس کو نکالو، اس کو نکالو، میں کہتا مانا جائے ہیرسٹک کا بھی ایک چیپٹر ہونا چاہیے، شہری کشمیر کا ایک چیپٹر ہونا چاہیے۔ 89,341 government schools were shut down in the 10-year period between 2014-15, 2023-24 across the country. اس میں یہ کون ہے سب سے زیادہ سکولز جو شٹ ڈاؤن ہوئے؟ دوز آر ایس ٹیز، او بی سیز۔ یہ وہ سیکشن زیادہ متاثر ہوا۔ بہرحال یہ آنکڑے ہیں۔ پی ایچ ای امپلائیز یونائٹڈ فرنٹ جموں صوبہ اور سری نگر کے مختلف محکموں کے ملازمین نے جموں اور سری نگر میں احتجاج بلند کرتے ہوئے الزام لگایا کہ جاری بجٹ اجلاس کے دوران حکومتی جموں و کشمیر ملازمین کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ایچ ای ملازمین کے کئی دیرینہ مطالبات اب تک حل طلب ہیں۔ ملازمین کے رہنماؤں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے گزشتہ سال ڈیلی ویجرز اور دیگر زمروں کے ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنانے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب تک اس پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ میرے ساتھ ایگریکلچر ہی نہیں ہے، تمام ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ میری بہن آشا ورکر ہے، آنگن واڑی ورکر ہے، سی پی او ڈبلیو ہے، یا جتنے بھی یہ کوک کم ہیلپر ہے، یا فلڈ کنٹرول ہے، سیزنل لیبر ہے، اینول ہسبینڈری، جتنے بھی تمام آل میونسپل ہے، تمام ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی کیجول لیبر 61,000 جو انہوں نے روڈ میپ تیار کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے عمر صاحب سے، جو آپ نے روڈ میپ تیار کیا ہے ان کا اناؤنس کیجئے۔ مقصد اور مدعا یہ ہے کہ آج کے دن ہم اس سرکار کو یہ یاد دلائیں کہ انہوں نے جو بڑے وعدے کیے تھے، جس میں ریگولرائزیشن آف ڈیلی ویجرز اور ملازمین کے ساتھ ساتھ تمام تر ان ٹیمپریری امپلائیز کی ریہیبلیٹیشن اور ایکوموڈیشن کے ساتھ ساتھ پینشنرز کا ایک بہت بڑا ایشو اس بجٹ سیشن میں دہرایا گیا، لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا برنٹ اور بہت بڑی پریشانیوں کا سامنا ملازمین اور گورنمنٹ سے منسلک ورکران اور پینشنران فیس کر رہے ہیں۔
श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने तमाम अफसरान और मुलाजमीन को फौरी तौर पर ड्यूटी पर वापस आने की हिदायत देते हुए खबरदार किया है कि कॉरपोरेशन अहाते में एहतजाज या मुजाहिर में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया ने जारी एहतजाज को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि तनख्वाहों की अदायगी से मुतल्लिक मामला हल हो चुके हैं और 1 या 2 दिन में तनख्वाहें जारी कर दी जाएगी। याद रहे, कॉरपोरेशन के मुलाजमीन गुज़श्ते 1 हफ्ते से वाजिबुल अदा तनख्वाहों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिसके बायस कई इलाकों में मामूल की खदमात मुतासिर हो रही हैं। 8वें पे कमीशन की सिफारिशात के निफाज के सिलसिले में हुकूमत जम्मू कश्मीर ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी महकमा खजाना को यूनियन टेरिटरी सतह का नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक नामजद अफसर महकमा अखराजात वजारत खजाना हुकूमत हिंद के साथ 8वें पे कमीशन से मुतल्लिक उमूर पर तालमेल और राबता कायम रखेगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि मज़कूरा अफसर मरकज़ और यूटी इंतजामिया के दरमियान तमाम खतों किताबत और हम आहंगी के लिए मरकजी राब्ताकार के तौर पर काम करेगा। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।